नमस्कार खुलुमबाय अस्सलामु आलैकुम जहार दिनै आं दंफैयो जोंनिनो रुपसि ब्लक डिफरेंटली एबल पार्सन्स प्रोटेक्शन अर्गेनाइजेशन अफिस दिनै आङो जोंनिनो रुपसि ब्लक कमिटिनि लोगोसे इलेक्शन प्रचार अभियान खालामनो थाखाय जे इलेक्शन कमिटि दादों रुपसि ब्लकनि आन्दाराव जेसेबांखिनि सेन्टार दं आरो बैफोर सेन्टारफोरखौ आरो गामियाव बोरैबायदि थांनानै जोङो इलेक्शन फैबाय थानाय समाव परिचालना खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायदों। बाव जोंहा दंफायो रुपसि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां सुशील राय आदा लोगोसे आरो बावहाय सालजरा गामिनि गावबुरा दंफायो आरो लोगोसे बुसेर काका आरो लोगोसे बावहाय दंफायो आंजों जोंनिनो मेम्बार लोगोफोर आरो लोगोसे बे मलानदुबि गामिनिनो जे कमिटि दाना होजानाय सुबुंफोर मावथि लोगोफ्राथ' बिथोरे बिथोरे माने जोंहा कमिटि बा बिदिनो बुथ कमिटि आरो जेनेबा इलेक्शन जे प्राइमारि डिस्ट्रिक्ट तो गैया दा आङो अर्गानाइजेशननिफ्राय सासे गोख्रों बिजाथि महरै उदां बिजाथि जे निर्दलीयभावे আমার যিমানখিনি কর্মকর্তা আছে সিহঁতে গাঁৱে গাঁৱে অলপ মানে ৰাইজক কেনেকৈ ক'ব লাগে প্ৰচাৰ অভিযান কৰি আছে আৰু আমিও নিজে হাইকমান্ড হৈ বা কেণ্ডিডেট হৈ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰত্যেকটা গাঁৱত আমি কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। राजनीतियाव फैनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय गावनि मोनथायखौ मोननो थाखाय गावनो निजा बुगिया नांनांगौ गाव गावनि जे अधिकार होखानाय 4% रिजार्वेशन जिবিলাক আমাৰ ভাৰত সংবিধানক যি অধিকাৰ দিয়া হৈছে এইবিলাকৰ আমি পাব লগা হলে আমি নিশ্চয় ৰাজনীতি সমাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি এই তিনিটা বস্তু আমি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব। জীয়াই থকাৰ কাৰণে আমি ৰাজনীতিত যদি আগভাগ ল'ব নোৱাৰে পাৰ্টিচিপেট কৰিব যদি নোৱাৰে তেনেহ'লে আমি পলিটিক্যালি ডিফ্ৰাইভ হৈ যাব আৰু সমাজক আমি যদি আমাৰ দিব্যাং সমাজ যিখন আছে এইবিলাক সমাজক আমি ভালদৰে ভাল পৰিৱেশৰ আমাৰ জীয়াই থকা অৱস্থাত আমি ডিফ্ৰাইভ হৈ থাকিব লাগিব আৰু আমি অৰ্থনীতি ৰাজনীতিত যদি আমি জিকাই যোৱাৰ পাছতহে আমি অৰ্থনীতিটো ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰিব। बेखायनो जों देरहाखांनायनि फरेसो जेनेबा गावनिनो जे थिखानानै होनाय मोनथायखौ लानो थाखाय जोङो जोंनि जे डिफ्राइभ जालांनाय जे सुबुंफोर जोंनि जे दिव्यां उन्दै उन्दै गथ'फोर जौगाखांबाय थानाय फरायसुला फरायसुलि आरो जोंनि जे परियाल नखरफोर दिव्यां परियाल বিলাকৰ কাৰণত আমি এইবাৰ পলিটিক্যাল পাৰ্ট কিবা গ্ৰাউণ্ডত এইবাৰ ডাইৰেক্ট পাব্লিকক আমি এই আমাৰ গুমা অঞ্চলত যিমানখিনি ডিপ্ৰাইভ হোৱা আমাৰ গৰীব শ্ৰেণীৰ আমাৰ মানুহ আছে জাতি জনগোষ্ঠী সকলৰ কাৰণত সিহঁতে মোক কৈ আছে ইলেকশ্যন খেলিব লাগে আপোনাক জিকাই দিয়াৰ পাছত আপুনি মানুহবিলাকৰ কাৰণত কাম কৰি দিব লাগে বুলি কৈছে। रायजोआ जुदि आंखौ आं उदां बिजाथि महरै देरहालाङोब्ला रायजोजों आं रायज्लायग्रोगोन आंनि सापर्टारफोरजों আমাৰ सापर्टारবিলাকৰ লগত আমি আলোচনা বিলোচনা কৰিম তাৰ পাছত সিহঁতে কি ডিসিশন লয় बिथांमोना मा थिरांथा लायो जुदि सरकार गठन खालामना जे खालामो बेजों थाफानो थिनोब्ला थाफागोन आरो जुदि थाफानाङाब्ला आं रायजोनि मतामत लानानै रायजोर मतामत लय आं थाखिम বুলি আমি सिद्धांत लयसे। आंनि देरहासारनाया 100% देरहासारनाय आं रोखा नुहुरखायो। जोंनि बर' सुबुंफोरनि जे 9,000 9,500 भटनि गेजेराव आङो 8,000 भटखौ आंनो जोंनिनो आंगो बिमा बिफा बिदा फंबाय आइ आफा जे बर' माहारिफोर बैसोर आंनो मोजां बर होनानै देरहासार खालामगोनखौ आं मिजिं बा आंहा कन्फिडेन्स दङ आरो बाकिखिनि जे आंनि माइनरिटी जे
बिदा फंबायफोर बिथांमोनाबो आंखौ गोबां भट होनानै देरहाहोगोन होननानै बुंदों आरो लोगोसे जोंनि राजबंशी जे भाई সকলেও আমাক বিপুল ভোট দি পেলাই জিকাব বুলি সিহঁতেও আশা মোক আস্থা দিছে আৰু আমাৰ বেংগলী ভাই সকলেও আমাক আস্থা দিছে আৰু আমাৰ নেপালী জনগোষ্ঠী ভাই সকলেও আমাক আস্থা দিছে আৰু আদিবাসী জনগোষ্ঠী ভাই সকলেও মোক সাপোর্ট কৰিছে সিহঁতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আমাৰ গাঁৱতেও ছাৰে মিটিং কৰিব লাগে কাৰণ হল জিকা কেণ্ডিডেটকহে আমি সাপোর্ট কৰিম বুলি সিহঁতে মোক মাতি আছে।